हेले गोटे काम कौन श्रुतिमती देई आज तुम श्रवण कर मु सेई चंदनावतींगर विशिष्ट कहानी गोटी तुम आगे मु कहूची तापरे तमरो मन चेता चैतन्य संपूर्ण आनंदित होई एइटा चैतन्य हेले ईश्वर कहउचंदी वर्तमान को हमें विषय वस्तु को जीवा थर आरंभ हो हला त पार्वती की ईश्वर कहउचंदी कोन बोली श्रोता हेले पार्वती आगो प्राण साही सुन मन आज रे आगो प्राण साही सुन मन तुझे आज रे आगो प्राण साही का सती जगत रे अछि एमिका पति जगत रे अछि कहूची कहते बाछी बाछी आगो प्राण साही आज दे आगो आज्ञा स्वर्ग मध्य बादल बोली उठैतिली पुरो जो पुरे जो लोक आज्ञा करंती खेला खेला अच्छा पाताले नाग लोक करंती रागंती मट्ट पुरे मानव जीव जगत अछंती हेला हेला स्वर्ग पुरे अछंती तेतिसी कोटी देवता चंद्र वरुण कुबेर नैरुद्र अग्नि दश दिग पाण एका अच्छा चक्ष रक्षक गंधर्व आज्ञा समस्ते अछंती मध्य अग्नि देवता जे पुणिए श्रेष्ठ जे हुअंती काईगी ब्राह्मणଙ୍କ गुरु अग्नि दैवत दीटा भारी जाओ अछंती जे मात्र ये सुहा कोटिए सुधा अग्नि देवताଙ୍କ दीटा भारी जा आनंद मनोरे आज्ञा दिन काटे बाबा इमिति केते दिन गलानी नीति अग्नि देवता दिने चिंता कले ये बड़ी गमंगली तेरम तू प्रभु ये थोड़े जहाँ होइला विवरण अग्नि बेले सब पूजा अर्चना करी आरंभ कले तापरे गणंगले आज्ञा बसी पद्मासन पकाई भगवान शिव को स्तुति कले ओम जय हे शिव सर्व सर्वनमन दुख खर्ब खर्ब सत्य रखाली खर्ब खर्ब दिन दनन काली गलित जुवती अंगांगर हित विभूति रंग अर्थ निशि संग संग पिंगल जटा धारी हास धर वृंद वृंद सारस्वत कंद कंदनाथन करकारी हर हे शिव हे देव हे एही अनुग्रह हेब हे सेवक शुभकारी माते आज्ञा विभिन्न प्रकार स्तुति मार्जना करी सुधा क्या डाकुचंदी कौन रख रख प्रभु हे पार्वती गोपति जेबे न रखिब आमे तू ये भासी उठी बंदई शंकर हे कि कर मत बुद्ध अंकरेणुक हार पंकज चारु नेत्र आंगई महेश हे गये सचंपा भोगी गये सचंपा भोगी तुरा धात्रीपति केतकी अनुरागी बंदई त्रिलोचन तुरित विमोचन गंगार सिरे बहई गंगा फेन
মহেশ হে অপূর্ণা পূর্ণ ইন্দু অপূর্ণা পূর্ণ ইন্দু গিরিরাজনন্দিনী সদর প্রাণ বন্ধু রক্ষ রক্ষ চরণ তক্ষ গদার ভূষা নহলে ছাড়িলি মু প্রাণর পঞ্চ আশা পিলা কৈলাস জানিলে মহেশ পার্বতীକୁ କହିଦେଲେଣି ମାତ୍ର ଦେହ ବଚ କହିଲେ ଗୋ ସତୀ ଶୁଣ ଦେଇ ଶ୍ରୁତି କାହିଁକି কৈଳାସ ଆଜି ତଙ୍କୁ ଅଛିଟି ପଚାରିଲେ ପାର୍ବତୀ ଘର ପତ୍ର ଦେଇ କୁହ କୁହ ନାଥ ମୋତେ ଯେ ବୁଝାଇ ସେଦିନ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମାରେ ସହି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଭାଇରା ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କରନ୍ତି ପୂଜା ତମା ମୋ ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବଡ ଭାଇରା କେମିତି ୟାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ମୁଁ ଦେବି ବଡ ଭାଇର ଅଛି ବୋଉ ଆସି ଭାବି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କି ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ଇଏ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ଭାଇ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି ନା କଣ ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଣା ହେଇଛି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ମାଇପ କରି ଘରକୁ ନ ମନା କହିଲେ ପୁରା ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଯେ ଚଳେଇବ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯଦି ଚଳେଇ ଗଲେ ଘରେ ନେଇକି ରଖିବାର ଅଛି ନାଇଁ ରଖିବ କି ଘରେ ବାପ ନାଟ କଥା ପଦାର କଥା ଘରକୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଲେ ହେଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ଘରର ସବୁ ଝାଡୁ ମାରାମ ସବୁ କାମ କରିବି କୋଉଠି ସବୁ କାମ କର ରୋଷେଇ ବାସ ସହିତ ମତେ ଆଉଛି ସବୁ କାମ କରିଦେବି ଶୁଣିବଟି ବନ୍ଧୁ ଗଣ ତାହା ଲେଖା ଅଛି ଆଜ ପୁରାଣ ହେ ବିଜ୍ଞଜନ আজ কহিবা এবে নেইণ হে বিজ্ঞান সেদিন সুহাসুরা বিকলে ডাকবে হে ভোলা বাবা বাদে কত পড়ে দিও আম্ভকু কুমর হে কৃপা যায় শৈল পার্বতী গলে সুহা সুধা পাশে হাজর হেলে বিজ্ঞজন যাহা গলাড়ি এবে হইল হে বিজ্ঞজন তাকিলে সুন্দরে রে মদহরান্তি নহবতুব নিকটরে বিনতি রে মধুবতী ପାର୍ବତୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସୁହା ସୁଧା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ପଚାରିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ ତାହାଙ୍କୁ ବାରତା କାହିଁକି ସେବା କରୁଛ ତୁମ୍ଭେ ବେନି ଏକା ଡାକିବାରୁ ଶରଣ ପଡିଥିଲେ ଦୁଇ ନାରୀ ଉଠି କରି ଶତ କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ମାରି ସୁହା ସୁଧା କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ କର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ହର ଆମ୍ଭ ଦୁଇଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାର ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ପୁରୁଷ ଆପଣ ତ ଜାଣୁଅଛ ସକଳ କଥା ଆପଣ ତ ଜାଣୁଅଛ ସକଳ କଥା ଆମ୍ଭକୁ କିଆ ପଚାରୁଅଛ ବାରତା ସୁଧା ତାଙ୍କୁ ପଦ ଦେଲା କହି ପଦ ଦେଲା କହି ଶୁଣିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଦୁଇ
লক্ষକୁ ମାଉଁସ ସେଇକି ପୁରୁଷ ସେଇକି ପୁରୁଷ ଦିନ ରାତି କରିଛି ଦୈବ ପୁରୁଷ ଦୈବ ପୁରୁଷ অগ্নি দৈবতঙ্গ বেনি গোটি নারী সুহা সুধা বলি যে সুকুমারী আম্ভর কুলরে পুয় ঝিও নাই আপন কিছু দেবে দিয়ন্তু যে নেই আচ্ছা এথিপাই তুম্ভ পাদরে বিনতি দাদা কর তুম্ভে আহে পার্বতী পতি সেদিন বিকল কণ্ঠরে দুই নারী যেতেবেলে আজ্ঞা অনুরোধ কলে ঈশ্বর টিকে আখি বুঝি চিন্তা কলে ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବି କିଛି ବର ବଡ ଭାଇ କି ଅପମାନ ଲାଗିବ ମୋର କାହିଁକିନା ସୃଷ୍ଟିର କରତା ହଉଛନ୍ତି ବେଦ ବର ବ୍ରହ୍ମା ବଡ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ପାଳନ କରତା ଶିବ ହେଲେ ସଂହାର କରତା ଏ ଶିବ ଦେବତାଙ୍କର ନିକଟରେ ସୁହାସୁତା ବିନତି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆସିକିରି ମତେ ସିନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୁଁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋର ପୁତୁରା ବୋଉ ଆସିକିରି ମତେ ମାଗୁଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ବୋଉ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା କହିଲେ ମା আলো মু দেবা পাই মোর ক্ষমতা যে নাই সৃষ্টির কর্তা অটন্দি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই ঠিক মো জ্যেষ্ঠ ভাই নিকটকু যে যাও পলাই কহিলে কাশি বাসি তাহাকু বুঝাই শুনিল সেই গলে পড়াই আহে বাবু মানে শুনু এত পুরাণ বই যেতেবেলে কথা শুনি দুই নারী স্বামী নিকটে পহଞ୍ଚି କରି ପଚାରି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦୈବତ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାଥ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କରି କହନ୍ତି ଦୁଇ ନାରୀ ବିଷ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରୀ ଆମ୍ବ ଗୁଣ ଦେଇ କହନ୍ତି ବାଣୀ ଦେଲେ ଦେବେ ତୁମକୁ ଯେ କୁଶ ପାଣି ସେ କୁଶ ପାଣି ତୁମର ଯେ ପ୍ରିୟ ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିବନି ସେ ଦେବେ କୁମର ସେତିର ସୁଧା କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଆମର ହଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ତମର ହଉଛି ବାପା ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସବୁ କଥା ଦେଇପାରିବେ ମିଳିଯିବ ସେଦିନ ଘଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କରିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ପୁଅ ହେଇକିରି ବୋପାକୁ କହି ବୋପା ମୋର ପିଲାପିଲି ହଉନି ବୋପା କେବେ ପୁଅକୁ କେବେ ବୋପା କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ କହିପାରିବ କି କେବେ କହିପାରିବନି ତେଣୁ କରି ଏ କଥାଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ କହିଦେଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଅଗ୍ନି କହିଲେ ମଦାଳସା ହଇରେ ତୁମେ ଦୁଇ ନାରୀ ଯିବ পিতা পাদ তহলে পূজা করিব প্রেম হাসতি তাঙ্কু মাগিব পুত্র দুহিতি রে মহাসতি শুনিবা বচন সেই সুহাসুদাবে গলে পড়াই আহে মো ভাই সুর অগ্নি পুরাণ পটই আহে মো ভাই ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅଲଗା আচ্ছা আচ্ছা ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅଲଗା କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଫୁଲରେ ତାଙ୍କର ମୋହିତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନାହିଁ କଣ ନା ସବୁ ଧଳା ଧଳା ଚନ୍ଦନ ବେଲପତ୍ର ଗୟସ ଦୁଦୁରା ସବୁ କଣ୍ଟା ଅଠାଳିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଇଁ ସର୍ପ ଦେଖିଲେ
सबु देवता यक्ष रक्ष गंधर्व दूरे जानती आज्ञा सर्प दुष्ट जंतु बोली भगवान कौन करती ना पाखु नेगिरी गलार तांके बेल्ट करी पिन्हन मशानी रे मनुष्य को पड़िले भस्म ही गले पांच होई गले पांच छुईले छित्री के छुआ किंतु विभूति करी देहर लगे किंतु भगवान विभूति करी कि ऋषि देवता आज्ञा देहरे गोली हुतो इमिति कार स्वतंत्र देवता शिव भागवत रे जगन्नाथ दास लिखी कौन बोली ये सब ईश्वर संसार संसार ईश्वर बाहर ये सब ईश्वर संसार संसार भीतर बाहर किंतु संसार रु ईश्वर बाहर जगन्नाथ दास आपण तो भागवत कहलु मन पड़ियो कौन मन बोलना जगन्नाथ दास विप्रकुले जातो जहा पदे लिखिछ अति सुंदर भाव लिखिले कोन किमिति दीपद कहीं ना विप्र माने सोड़ा बोले कथा विप्र माने भागवत पढ़ती ब्राह्मण माने किंतु आमे शूद्र पिला जाहले भगवान को आशीर्वाद हेतु आमे गाइबा ताई लिखा है हां से भागवत नहीं नहीं लिखा है लिखा है नहीं लिखा है नहीं किंतु कार्तिक मास रे पुराण पढुछन किए शूद्र पढुछ ना ब्राह्मण पढुची आ तमे नहीं पढ दो हम दे सेटा दक्षिणा नोडा नहीं आ दक्षिणा नहीं जो टाइम में जहा एबे वर्तमान हम बोली पार हां हां तेनु भागवत रे लिखिला कोन बोली कोन लिखिला नमस्ते ओणाकार स्वामी परम जीव अंतर्यामी प्रकृति परे तुम्ह वास छपन कोटी घटे दृश्य काम आश्रिते मूढ़र पूजंती भूत प्रेत सुर भावना नहीं निज वृत्ति भव सागरे धंदी हंती तू स्वामी सर्वभूत पुरी अनंत अव्यक्ति विहरी पदु बलुछि मकरंद परम शुद्ध ब्रह्म पद से पादे रख मुते नहीं शरण गली कर त्राही निर्गुण शून्यमय ज्ञान पुछिले ब्रह्मा को नंदन भूषण कहिले प्रकाशी निष्काम निर्वेद अभ्यासी गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद ब्रह्म ब्रह्म मते जा कहिले गोविंद हे गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद सुनो रामचंद्र शिष्य सत्यन्ते प्रेतया प्रकाश गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद ओ जगन्नाथ दास तो सुंदर सुंदर पद लिखि से पद पढुदिला के बेला सरियोनी हां सरियोनी तापद आयु आउ दी पद सुनिबो काई काई कहलो अरे अनेक जन्म तप बोले मनुष्य जन्म मोहि तोले हे गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद मनुष्य देह देखी ज्ञान देखी सो जाने गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद नाम मुपति पथरा से किंबा तोले परदारा हे गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद आज्ञा दे पद तारा करी नाही आपाप पित तार नाही गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद दो द्रव्य मोते समर्पिबु पुरी गणन करिबु गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद कर्मे वासुदेव प्रीति कर्म लेखन दंती गोविंद 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 पदुगा तुझी मकरंद एमिति सौंदर्यमय पद भागवत जगन्नाथ दासଙ୍କର ए जीव जीवार निकटे नहीं संथिला अन्य घटे प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ता कहीं ना मास्टर जते शास्त्र संसार रे अछि भागवत हला अमृतमय पदार्थ कहीं ना भगवान को मुखबाणी तेणु सबु टिके टिके हेले भल लागि पंडित माने कहंती अष्टादश पुराण मुली मुली किया भारत हला हांडी भागवत हला अरुआ चाउल व्यासदेव हेले सुंडी भगवान व्यासदेव आउ आगु जो टिरी पड़ियो बेसी आगु हेले वर्तमान को विषय रहिला को कोडे विषय रहिला ना